नमस्कार मु स्वाति मो चैनल स्वाति ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज हेउची आमर बसंत पंचमी श्री पंचमी माँ सरस्वती आज पूजा। आज आम माता सरस्वती पूजा अर्चना आम घरे करुचु धूमधाम रे नहेले मध्य मु प्रतिवर्ष माँ को आह्वान करे पूजा अर्चना करे। प्रथमे तो आम कौन कलु ना आमर घरे ठाकुर पूजा कलु। पूजा कला परे तापरे सेठी भोग आम खाऊचु। भोग खाई सारिकिना आमर प्लानिंग करचु पुअर मोर। पुओ को मु पचारि जे तू आज कॉलेज जीवु कि नाही। पुओ सेठू कहला नाई मामा मु आज कॉलेज जीवनी, कॉलेज आमर छुट्टी अच्छी, तुमर कौन प्रोग्राम अच्छी कह। मु कहली मोर तो सेमती किसी प्रोग्राम नाही, कहीं ना आमर जो सरस्वती पूजा सेटा विद्या अनुष्ठान मानकरे पालन करा जाए। अदर तो सेमती कहीं करती घरे मध्य बहुत कम मात्रा रे पूजा करती। आउ अलगा कौटी क्लब मानकरे सेमती पूजा हुए ना। जेहेतु गणेश पूजाटा हुए तेणु आम मेढ़ देखापी जाऊ बुली। तेणु एथर कौन कलु ना सरस्वती पूजा रे मु पुओ को कहली जे आमर कौन जगह जो आमर अच्छी सेठी कौन पूजा करुचंती। व्हाट्सएप रे ग्रुप रे मेसेज कौन छाड़ी। तेणु मु तो से जगह को जाई नहीं बहुत दिन है देखापी। आउ पुओ भी केबे जाइथिला बोधे तार मन थिबो कि नहीं मु भी जाननी। बोधे ता पापा संगे जाइथिबो सी। सेठू मो पुओ को कहली तू तो घरे रहिचु आउ मते नहीं चले जगह भी देखि आसीबु, लोकेशन भी जानबू, आउ तोते जानिया ही दरकार। तेणु पुओ कौन कला सेठू आम पूजा घरे सार देई कि ना बाहरी गलु आम जगह को। आमर जो जगहटा रही सेटा होची आमर भुवनेश्वर रे राजधानी जो इंजीनियरिंग कॉलेज रही से आमर से प्लॉटटा पड़ी। से हूँ कौन ताको अरूप नगर कहते। अरूप नगर सोसाइटी रे आमर प्लॉटटा रही। आम गलु गला बेलू बहुत भल भी लगुच कहीं ना मु तो बहुत आगु जाइली। सेठी कौन ना किसी घर द्वार नाला सेमती माने खाली एमती चाष जमी पड़ी। सार मते सब कहती चले आईकी जगह देखिकी आसबू। मुझे जगह कौन ये दूर अनेक देखुबू आउ से नलबण ताकू कौन जाकि जगह देखिबो से जमारू पसंद लगे मु जाएनी। किंतु एबे कौन होची ना जगह देखापी जो जाऊचु माने पूरा रास्ता आमर हो जाइए। ता सांगरे आमर जोटी प्लॉटटा रही से प्लॉट पाखक मध्य रास्ता चल जाइए। माने बहुत भल भी लगिला जे रास्ता एमती एते सुंदर हो जाइए। आखपाखरे माने बहुत घर भी मध्य हो गलानी। आज जो सरस्वती पूजा रे आम गला बेले जानलु सेठी जनकर घर प्रतिष्ठा होउतिला। ता सांगरे दी जनकर भूमि पूजन मध्य चलथिला। आमर जो प्लॉटटा रही से प्लॉट साइड रे जन रही जाइचंती घर करिकिना। तेणु सी प्राय सार को देखाले सार गले सेपट को कहती आपन केबे आसुना घर बनाऊना जल्दी आसतु एठी सब घर कर सारे करियार प्लानिंग अच्छी जे। किंतु एबे पुअर तो पढ़ापढ़ी रही तेणु माने आगभर हवा भी ठीक नुह। तेणु पुअर पढ़ा कंप्लीट सरला परे देखिबू कौन करू कि सेठी नाही। आ पुओ कहली देखे यहीटा आमर प्लॉटटा सी देखुची एपट सेपट अनौची ताकू बहुत भल लगुच कहीं जमी गाँ भाया लगुच तो से खुशी बहुत हो जाऊँगी। मत कहूँ मामा आम ये आसिक रही रहा तो किंतु घर हेले तो आसिक रही ना। घर तो खाली एमती कहीदेले तो होनी ना। तापाई कि आमको माने आगरू माइंड सेट करने पड़ो प्रिपेयर होगापी पड़ो देले जाकि आम से घर तोड़ब। फास्ट टाइम करी आमर अरूप नगर में सरस्वती पूजा आरंभ कर नुआ पिंडीटा बनई। से प्लॉटटा कहार प्लॉट कौन से विषय में मुझे कहीपरि ना। आठू कौन है ना बाकी जो पाख पड़ोसी जो स्त्री लोक मैंने जो रही जाइए से मैंने आसिले। तेणु मत भी पचारे मुझे ना मुझे आमर घर तो तोड़ा ही ना कहीं बहुत दूर दूर सब घर तोली ना। तेणु किए क्या सेमती जाणी ना ना आमर प्लॉटटा रही प्लॉट देखापी आसलु। आ पूजा भी होची भल लगिला जे पूजाटी करुँच बहुत कहले जे रही जाऊना आमर ये तो खियापियार सिस्टम करा ना। पूजा तो स्टार्ट है पूजा है बेलू टाइम लगे। पुओ भी टे बोर हो कहीं सेमती चिन्हा जना कि ना आमर क्या सागर आम मिसिनु जाणीनु किए कौन मिसले तो जानबू अलरेडी जानबू। तथापि आम से आसलु आम जो राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेजटा पुओ को देखिली मुझे देख ये कॉलेजटा ना ये आस हाँ पाने सब आस डेभलप होना कहीं केजाणी पाखरे कॉलेजटा रही तथापि तो ये बढ़ी चलानी डेभलप हो चलानी। ये जो डेभलप जो होची मत लगुच जमी माने 5 वर्ष भितर से कंप्लीट प्राय बोधे मोर कॉलोनी बनीज बहुत लोक से रे एवं तो रही ना।
ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ର ସାଇଡ୍ ଘର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ ଗଛ ନେଇକି ଦିଏ, ପାର୍କରେ ଦିଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗଛ ଚାରା କରିଦେବି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣ ଲଗେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ କି ଆମ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ଆମେ ତ ଏବେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆସିଲା ବେଳେ ସେମିତି ତ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇନୁ ନା। ଏମିତି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ତ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଉ କ'ଣ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଯାଇ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ଟିକେ। ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରର ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ଦ୍ୱିପହରିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଅ କହିଲି ମୁଁ ଆରେ ଏଇଠି ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଭୋଗ ପାଇଦେବୁ ତାପରେ ଯିବୁ। ଯେହେତୁ ସାର୍ଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆଉ ଭୋଗ ଲଗା ହେଲା କି ନାହିଁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ସେଠି ନ ରହିକିନା ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ପୁଅର ମୋର ସେଠି ରହିଲୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ज़्यादा ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ଆପଣ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲୁ ତା ପରେ ପରେ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଗଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ସଜବାଜ ହେଇଗଲା। ଆମର ଖାଇବାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆମର ଅନ୍ନ ରହିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା, କ୍ଷୀରି। ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଭୋଜି ଫୋଜି ହେଲେ କି ଯେଉଁଠି ହେଲେ, ଏବେ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାରୋହ ହେଇଥିଲା, ମହା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ବି ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ତ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଲାଗିଥିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କଲୋନୀରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘର କଲୋନୀ ଯାକ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ ବି ଜମି ଆସିଲାଣି, ଆମର ଟେବୁଲରେ ସବୁ ସଜାସଜି ବି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଲି ଖାଇବାର ଡେରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପହରିଆ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିପହରିଆ ତ ଲୋକ ବି ଗହଳି ଚଳି ରହିବେ। ଯେହେତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ କ'ଣ ନା, ଆମର ଏଠି ଆଖପାଖରେ ଏମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କିଛି ସେମିତି ଭୋଜି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁରେ ଭୋଜି ହୁଏ, ଏପଟେ ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ କାହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପୁଅର ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗ ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ ଜମି ଆସିଲାଣି, ମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟିକେ ଗରମ, ମାନେ ଏପଟେ ଟିକେ ଖରା, ଏବେ ଖରା ହେଇଗଲାଣି ନା, ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତରକାରୀଟା ଗରମ ଗରମ ତିଆରି ସରିଲା, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଗରମ ବି ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ବି ହେଉନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ଲୋକ ବି ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମର ବଫେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନା, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଭିତରେ ଆମର ନୂଆ ମାନେ ଘରଟେ ବି ବନା ହେଇଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଆଉ କଲୋନୀରୁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଆସିଗଲେଣି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଆମେ ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କଲୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ପାଳନ କରିଥିବେ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତ ପୂଜା କରିଥିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ମଧ୍ୟ ବନେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଟା ମନାଯାଏ। ସାର୍ ତ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେପଟେ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆଉ କ'ଣ ମନେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ ଆମେ ଘରେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଲୁ। ଭଲ ବହୁତ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମୋର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।